स्टॉल्सवाले म्हाका मेळपा आयिल्ले आमच्या हायकोर्टा डायरेक्शना प्रमाणे आमची तांकां ओन्ली 7 दीस परमिशन दिली कडेन कळ्ळें न्ही 7 दिसाची परमिशन ते म्हणटाले आमकां ना गोंयांत पणजे खंय तांकां 10 दीस दिता वास्को खंय तांकां 10 दीस परमिशन दिता ते म्हणटा पीडीए कडेन कोणी ते जायंट बील घालांनी थोडी स्टॉल्स आयल्या तांकां पीडीएन 3 दीस ऑर्डर वाडून दिल्या हांवें तांकां सांगलां पीडीए प्रॉपर्टी ओनर म्युन्सिपालिटी न्ही पीडीएची प्रॉपर्टी ओनर आमी हायकोर्टाचे टर्म्स एंड कंडिशन्स आसा पळय ताच्या भायर म्युन्सिपालिटी वचूं शकना हांव म्हज्या खंयच्याच स्टाफाक त्रासाकय घालपाक सोदना आनी आमी हायकोर्टाची ऑर्डर मोडपाकय शकना म्हणजे हायकोर्टा ऑर्डरीचे आमी हें करूं शकना सो वी आर गोईंग एज पर द स्ट्रिक्टली हायकोर्ट ऑर्डर आमी तांकां सांगलां तुमी कितें आसता तें पळयात तांची एक म्हाका एक टॅक्निकल पॉयंट म्हाका समजलो म्हणटा ते कितें म्हणटा वास्को तांकां 10 दीस दिता पणजे तांकां 10 दीस दिता बाकीचे आनी 2 कडेन प्लेसीस ते फेस्त तांकां ऑफिशियली 10 दीस परमिशन आसता फक्त मडगांव म्युन्सिपालिटीक म्हणटा ते 7 दीस आसा तें हांवें म्हज्या एडवोकेटाकय सांगलां आमी कशें कायद्याची दृश्टी कशी आसा ते पळय की आमी हायकोर्टाक बी ऑनरेबल हायकोर्टाक रिक्वेस्ट करून युनियनसबली सगळ्या 10 दीस तशें करपा मेळटा म्हज्या एडवोकेटाक रिक्वेस्ट केल्या तशें कितें रिक्वेस्ट करून करपा मेळटा पळय पूण हायकोर्टाचे टर्म्स आमी पळय हायकोर्टान सांगिल्ल्या प्रमाणे टॉयलेट्स CCTV कॅमेरा मेडिकल टीम फायराची टीम सगळी थंय डेप्यूट कंटिन्युअस प्लस म्हजो स्टाफ 24 तास म्हणजे कंटिन्युअसली थंय मॉनिटर करतालो सगळे MIA हांवें 4 MIA थंय डेप्यूट केले आनी बऱ्यांतले बरी सगळी फॅसिलिटी पळय सगळे ते फेस्त करता म्हणून ताणीच म्हणलां सारकें मरे रफीक तुमी ताणीच म्हणलां सगळें बेस्ट फॅसिलिटी दिवन आमी फेस्त केला अशें